Kita harus sungguh-sungguh mulai mengendalikan dan mengadministrasikan perasaan-perasaan kita. Kalau tidak, kita akan semakin meningkat hingga masuk kepada tahap yang terakhir yang saya taruh di sini, sindrom burnout. Persoalan emosional ini bertumbuh sangat besar di antara pimpinan-pimpinan Kristen. Hal ini terjadi pertama-tama karena pelayan Tuhan. Dia sangat bersemangat dan juga fokus untuk melayani dan mengatasi perkara atau persoalan-persoalan orang lain, dan lupa untuk mengatur, mengendalikan, dan menguasai atau menyelesaikan konflik-konfliknya pribadi. Noite para vocês. É um privilégio poder compartilhar com vocês nessa noite. Oleh karena itu, selamat malam bagi Bapak Ibu, dan adalah satu kehormatan sekali lagi untuk saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu di malam hari ini. O tema gerenciando conflitos. Dan tema kita mengatasi konflik menurut firman Tuhan. É um tema muito gostoso porque nós passamos por conflitos 24 horas. Adalah satu tema yang saya sangat suka membahas karena kita pribadi mengatasi konflik 24 jam. Principalmente conflitos emocionais. Os conflitos internos são muito maiores do que os que nós vivemos aqui fora, no mundo real, físico. Apalagi konflik yang secara emosional itu lebih dalam dan sering daripada yang kita mengalami dari konflik eksternal. Para estar aqui, por exemplo, para falar com vocês nessa noite. Untuk ada di sini, misalnya di malam hari ini, posso imaginar aqui já uma sequência de conflitos que eu acabei vivendo. Um deles, o principal, a língua. Saya sudah membayangkan bahwa masing-masing kita mengalami bermacam-macam konflik seperti saya pribadi, yang mulai adanya konflik mulai dari segi kebahasaan. Nós sempre criamos conflitos, por mais que eles não existam, nós acabamos criando alguns dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Dan lebih lagi, kita jagoan untuk menciptakan konflik psikis yang di dalam pikiran kita, walaupun konflik sebenarnya itu tidak ada, tapi kita bawa menjadi satu kenyataan karena mulai berpikir tentang masalah tertentu. E eu quero começar compartilhando um texto de 1 Reis 19, do 1 ao 7. Dan saya mau mulai dengan berbagi satu ayat firman Tuhan yang tertulis di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 7. Onde nós vamos pensar um pouquinho em alguém que enfrentou alguns conflitos emocionais, e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você pode lê-lo já aí direto, Manuel, por favor. Dan kita akan merenungkan bersama tentang seseorang yang mengalami bermacam-macam konflik emosional berdasarkan perikop ini. Mari kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang seruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba,
yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ok. Nesse texto, nós vemos aí um grande profeta, Elias. Di ayat firman Tuhan ini kita dapat melihat seorang nabi Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat luar biasa, Elias. Alguém que experimentou teve um relacionamento com Deus, experimentou grandes feitos do Senhor e o cuidado de Deus sobre a vida dele. Seseorang yang mengalami perbuatan besar dari Tuhan dan berjalan sangat erat dengan Tuhan. Ele anuncia que vai ter uma seca, e essa seca dura ali 3 anos e meio. Dia mewahyukan bahwa akan ada musim kemarau yang berlangsung selama 3 tahun setengah. Durante esse período de seca, ele é alimentado pelos corvos, pelos pássaros, né? Deus manda os pássaros para levar comida até onde ele está. Dan selama masa kering tersebut, Tuhan mengutus burung-burung untuk berikan dia makanan, dan dia bisa bertahan karena makan dari apa yang burung-burung itu bawa. Ele vai então para a casa de uma viúva e ali ele ora, e aquela farinha e o azeite, a comida daquela família não acaba. Deus vai multiplicando aquela comida o tempo todo ali. Dan dia pergi kepada rumah seorang janda dan dia memultiplikasikan tepung terigu yang ada pada ibu itu, dan tepung tersebut tidak pernah habis, dengan juga minyak olive. O filho daquela viúva morre e ele ressuscita aquela criança. Dan anak ibu tersebut wafat dan dia bangkitkan kembali anak tersebut. Por fim, ele vai até Acabe, ele desafia aquele povo e ele vai ao Monte Carmelo, e ali ele... Dan kemudian dia benar-benar menyerang Ahab, si raja yang jahat itu, dan dia pergi sampai kepada Bukit Karmel. Ali ele ora e Deus manda fogo do céu sobre aquele altar, prova que Deus é Deus para aqueles profetas ali pagãos. Dan di sana dia berdoa dan turun api dari surga untuk kata ini susah, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar satu-satunya Allah dan bukan Allah daripada nabi yang palsu di sana. Ali ele mata 450 profetas de Baal e, por fim, ele prediz a chuva e chove depois de 3 anos e meio. Dan dia sendiri membunuh 450 nabi yang palsu yang menyembah kepada dewa Baal, dan dia juga memprediksikan bahwa akan datang hujan yang berlimpah-limpah, dan hujannya pun datang. Diante de todas essas situações que a gente foi narrando, são só algumas, eu imagino que teve mais.
Dan dari semua hal yang dia alami ini, bahkan ada lebih yang kita bisa sebutkan. Elias tinha todos os motivos para confiar e descansar em Deus. E o que acontece com Elias, então? Elias sendiri memiliki pengalaman yang luar biasa untuk dia bersantai dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun apa yang kita lihat di ayat yang kita telah baca ini seperti apa? Elias, ele enfrenta os conflitos Elia mulai mengalami, emocionais. Elia mulai mengalami konflik yang sangat dalam, konflik emosionalnya. E nós precisamos entender que os conflitos emocionais, que os conflitos que nós vivemos, ele vem da nossa condição humana, nós somos seres humanos. Dan dengan mengamati cerita dari Elias ini, kita harus memahami bahwa semua jenis konflik pertama-tama datang kepada kita karena keadaan humanis kita. E entendendo a nossa condição humana, nós precisamos entender que isso é real. De fato, somos seres humanos. Apesar de conhecer a Cristo, continuamos sendo seres humanos. Dan dengan benar-benar memahami keadaan kemanusiaan kita, kita harus sadar bahwa segala pergumulan batin kita itu sebenarnya real, nyata. Nós temos o costume de achar que porque somos cristãos ou conhecemos a Cristo, então nós não temos mais problemas nenhum. Temos a mente ali o tempo todo conduzida por Cristo, mas somos humanos. Kita punya cenderung berpikir bahwa karena kita sudah begitu berpengalaman dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami masalah, tidak akan ada pergumulan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kita lupa faktor bahwa pergumulan kita kebanyakan datang dari kodrat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Precisamos entender que essa humanidade nossa é uma humanidade debaixo do pecado. Nós estamos numa humanidade caída. O pecado entrou e o que era perfeito não é mais. Dan kita harus punya kesadaran penuh bahwa kodrat manusia kita ini telah jatuh ke dalam dosa. Artinya sesuatu yang sempurna dulu sekarang tidak lagi, kita sudah hancur. Além disso tudo, nós entendemos aí que o nosso ego, ele influencia boa parte daquilo que pensamos, que sentimos e que somos de fato. Lebih daripada itu, kita juga memahami bahwa ego pribadi kita sangat mempengaruhi dalam segala proses yang kita alami dalam hidup. E isso começa lá no Éden. Começa com o querer ser igual a Deus. Sempre nós queremos ser um pouco mais, aparecer um pouco mais, fazer um pouco mais. Nosso ego fala mais alto. Dan persoalan kita ini mulai pada Taman Eden, ketika manusia mau menjadi seperti Tuhan, dan sejak dari saat itu kita mau lebih, kita mau lakukan lebih, kita mau menjadi lebih, kita tidak puas dengan posisi dan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan. E com isso nós vamos ter algumas questões emocionais que nós vamos relembrar aqui e falar um pouquinho sobre alguns dos nossos conflitos. Dan berdasarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa dan keinginan yang tak terpuasi itu, muncullah bermacam-macam pergumulan batin, emosional yang kita akan mengingatkan kembali beberapanya di sini. Primeiro deles é a ansiedade. Yang pertama-tama adalah kecemasan. Ansiedade tem sido o mal da humanidade. Kecemasan pada zaman ini disebut penyakit yang paling menular bagi seluruh manusia di dunia. A maioria das pessoas hoje, em algum momento, experimenta crises e momentos de conflitos por conta da ansiedade. Kebanyakan orang di dunia pada saat ini mengalami pada intensitas tertentu semacam kecemasan. Hoje nós vemos crianças
ainda pequenas, já com ansiedade, por conta de toda a pressão do mundo. Perdão. Sekarang kami punya laporan bahwa bahkan anak-anak sedang hidup dalam kecemasan karena dari segala faktor tekanan yang sedang terjadi di dunia pada saat ini, hal tersebut mempengaruhi bahkan anak-anak. E é interessante pensar que a ansiedade ela é um sofrimento físico e psíquico, não é só algo na nossa mente, mas é algo que é refletido fisicamente. Dan ada satu keterangan yang penting untuk kita benar-benar mengingat adalah bahwa kecemasan adalah sejenis penderitaan yang secara fisik maupun psikologis. É um sentimento de aflição, de agonia, de angústia, um nervosismo a mais. Dan kecemasan ini dia terwujudkan di dalam satu jenis penderitaan batin yang terkesan seperti ketakutan, gugup. É uma incerteza do futuro, e nós observamos isso na vida de Elias, que acabamos de ler. Ele tinha medo do futuro e do que poderia acontecer com ele. Dan pada dasarnya kecemasan itu datang dari ketidakkepastian akan masa depan dan takut akan kebahayaan yang akan datang, dan Anda tidak punya daya untuk menguasai atau mengontrol masa depan tersebut. Kita dapat lihat itu tadi pada sifat Elias yang dia sudah menyerah karena dia pikir dia tidak bisa punya kepastian akan masa depannya kalau dalam penganiayaan ini Tuhan tidak bercampur tangan. Existia medo, ele se sentia impotente, indefeso, ele não sabia o que iria acontecer, uma sensação de intranquilidade. Dan ada padanya itu satu ketakutan yang amat besar, satu ketidakkepastian, dan itu mencabut segala ketenangannya. E isso tudo reflete no nosso físico. Não sei se algum de vocês já experimentou algum momento de ansiedade. Dan semua perasaan tersebut akan diwujudkan pada raga, pada fisik kita. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengalami tahap yang emosional seperti ini. Mas um momento de ansiedade, um conflito que gera uma ansiedade, o coração dispara. Namun kalau Anda pernah mengalami konflik kecemasan seperti ini, Anda akan menyadari bahwa pertama-tama hati Anda mulai berdetak dengan cepat sekali. Em alguns momentos chega a ser confundido com um problema cardíaco, mas é somente uma crise de ansiedade. Dan pada beberapa orang akan terkesan bahwa mereka punya masalah di jantung dan akan ada serangan jantung yang kuat, hampir seperti mau mati, tapi sebenarnya pas diteliti itu hanya kecemasan. Isso tudo gerado por conta do medo, o medo do que vai ser, de como vai ser, o que vai acontecer, como vou resolver esse problema. Itu semuanya terjadi karena ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, akan masalah tertentu, dan ketidakberdayaan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di hidupnya. A segunda coisa que nós podemos pensar aí dos nossos conflitos é a depressão. Hal yang kedua yang kita bisa berpikir tentang segala macam konflik emosional yang kita mengalami itu adalah depresi. E essa depressão nós observamos também na vida de Elias. É uma diminuição do humor, é um desinteresse pela vida. Dan Anda bisa dapat ciri-ciri seseorang depresi di dalam hidup Elias tadi, yang datang satu ketakutan dan juga satu situasi di mana dia menyerah akan rasa hidup itu sendiri. É uma tristeza profunda, é uma tristeza que não tem fim, é algo que não é como chorar por alguém que morreu ou algo assim, é uma tristeza interna que não tem como explicar.
Dan dapat kita lihat ciri-cirinya itu sebagai seseorang yang mengalami satu kesedihan sangat pedih, sangat dalam, sangat-sangat dalam sehingga mencabut segala harapannya. Bukan seperti ketika kita berkabung karena seseorang wafat. Kita masih punya satu perasaan untuk bertahan hidup sendiri, tapi si Elias ini mengalami perasaan kesedihan sangat dalam di mana dia hilang semangat untuk hidup. E esses conflitos, eles geram estresse. E o estresse é a terceira coisa que nós podemos pensar. Dan konflik seperti ini menimbulkan yang namanya stres. O estresse, ele é um cansaço, uma exaustão física e emocional. Dan stres ini suatu jenis kelelahan batin yang amat dalam, yang kita rasa hilang daya kita, hilang semangat kita, hilang akal untuk bisa mengalami segala jenis penderitaan. Kita mulai benar-benar istilahnya pasrah, tapi pasrah yang negatif ya, yang karena tidak rasa berdaya. Isso nós podemos ver na vida de Elias diante daquela situação ali no Monte Carmelo, de tanta pressão ali, de exaustão, de cansaço que ele sentiu. Dan kita bisa melihat, mengamati itu di hidup Elia di Gunung Karmel itu, dia sangat tertekan sehingga dia menyerah saja. Isso acaba nos levando muitas vezes à raiva. A raiva é uma fúria, uma agressividade. Dan itu juga membawa kita kepada salah satu konflik internal atau psikologis lagi yang bernama amarah. Essa irritação que nós não conseguimos controlar, uma irritação maior do que ficar irritado no nosso dia a dia, mas é uma irritação a nível extremamente grande. Dan amarah ini melampaui segala jenis amarah yang biasanya kita ada pada sehari-hari ya, pada situasi umum di dalam hidup. Ini adalah satu ledakan amarah yang tak terkontrol atau tanpa alasan yang tertentu. E esse sentimento de raiva, ele anda muito próximo e caminha junto com a ira. Dan perasaan amarah ini dia sangat tipis untuk kita maju meningkatkan ini menjadi satu perasaan yang bernama murka. A ira é um sentimento intenso e permanente, não é algo pontual, é algo permanente, de ódio, de mágoa e de rancor. Namun murka ini adalah satu tingkat yang lebih intens tapi juga permanen. Dia adalah satu peluapan kemarahan karena penuh dengan akar kepahitan dan rasa tidak mengampuni yang terkadang kita bisa menemukan pada orang-orang tertentu, sehingga dia hidup dengan penuh murka, dan itu datang dari segala persoalan di dalam hatinya yang tidak dilepaskan. E nós podemos ver isso na vida de Elias, quando ele, nos versículos seguintes, vai colocar aqui que ele questiona e ele se sente magoado com Deus. Dan jika Anda lanjut baca di 1 Raja-Raja pasal 19, Anda akan menemukan ciri-ciri seseorang yang punya satu kemarahan yang melampaui terhadap Tuhan, atau juga satu akar kepahitan dia terhadap Tuhan ketika dia mulai mempertanyakan Tuhan. Ele se sente sozinho e ele começa a questionar: cadê os outros? Todos foram mortos e só sobrou eu aqui. Então ele se sente sozinho e abandonado ali. Si Elia merasa sendirian dan dia mulai bertanya kepada Tuhan, di mana orang-orang yang lain? Semua orang mati, seakan-akan Tuhan mengabaikan mereka semua, dan dia bilang hanya aku yang masih ada pada saat ini.
Se nós não administrarmos todos esses conflitos emocionais, nós vamos chegar, então, ao próximo conflito, que é a ideação suicida. Dan apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar menguasai dan mengendalikan segala perasaan tersebut ini hingga bahkan sembuh, kita terjatuh di perasaan yang berikut ini adalah pemikiran-pemikiran pembunuhan diri. E nós vemos isso também na vida de Elias. No versículo 4, ele vai falar que ele pediu a morte. Dan kita menemukan hal tersebut di hidup Elias juga. Di ayat keempat, dia bilang bahwa dia mau mati, dia minta Tuhan untuk bunuhnya. E esse desejo de morrer não é de fato tirar a própria vida, mas é matar a dor que se sente e o conflito que não foi resolvido. Dan terkadang manifestasi pikiran-pikiran bunuh diri ini sebenarnya bukan karena orang ini mau mencabut nyawanya, tapi dia mau lari dari keadaan di mana dia rasa semua kekacauan sentimental ini dan tidak tahu jalur keluarnya kemana. Nós temos o costume de pensar em suicídio como tirar a própria vida, mas o que eu escuto nos atendimentos é que o desejo é matar aquela dor, é acabar com o sofrimento. Kita terbiasa berpikir tentang pembunuhan diri sebagai seseorang yang mau mencabut nyawa yang pribadi sendiri. Namun yang saya menyimak di dalam konseling saya adalah bahwa yang mereka sedang cari adalah solusi atau membunuh segala pergumulan batin yang keluar dari kendala yang mereka sedang rasakan. Se nós não começarmos a gerenciar as nossas emoções, cuidando lá da ansiedade no começo, kalau kita tidak benar-benar mengendalikan segala jenis perasaan yang datang dalam hati kita, mulainya dari kecemasan di awalnya tadi, isso vai tomando proporções maiores e vai se somando a um estresse, a uma depressão, vamos sentindo raiva, ira e podemos chegar a uma ideia de tirar a própria vida ou acabar com o sofrimento que se existe, com o conflito não resolvido. Hal itu akan mulai meningkat sampai tiba di mana Anda mulai memikirkan dan merencanakan untuk mencabut nyawanya sendiri. Dentro das unidades prisionais, nós vemos em grande escala as falas e as ideias caminhando para uma situação de um suicídio. Ketika kami pergi layani di lapas dan kita menyimak ujaran-ujaran para tahanan, kita dapat mendeteksi bahwa ujaran-ujaran ini sudah mulai masuk di ranah di mana orang ini bisa saja cabut nyawanya sendiri. O afastamento da família, o afastamento da vida cotidiana, a situação, a visão da situação de que não pode ser resolvida, ele está preso e ele não vai sair dali, gera esse conflito. Ketika seseorang mulai menjauh diri atau menjauhkan diri dari keluarganya, dari lingkungan sosialnya, dia merasa bahwa masalahnya itu tidak bisa diatasi, tidak ada jalur keluarnya, itu satu calon untuk mulai memikirkan bunuh diri. E tenho acompanhado vários assim lá dentro das unidades durante esses anos todos, mas tenho acompanhado aqui fora também. Isso acontece no nosso mundo real. Dan selama 9 tahun ini, saya sedang konseling orang-orang dengan perasaan seperti ini di dalam penjara, tapi juga di luar sini. Dan ciri-cirinya sama saja. Atendi uma pessoa algumas semanas atrás. Saya melayani satu orang beberapa hari lalu. Que mora num prédio, no andar mais alto, e diz que ele tem dia que ele levanta e não abre as janelas com medo de correr e se jogar lá de cima. Dan orang itu bukan orang tahanan, dia tinggal di satu perumahan
yang punya apartemen-apartemen di tingkat sangat ke atas, dia bilang bahwa ada hari yang dia tidak bahkan membuka jendela karena yang masuk di hatinya adalah kehendak untuk lari dan buang diri dari atas apartemennya itu melalui jendela. Isso é muito sério, porque isso tem chegado dentro do mundo cristão, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Dan hal ini sangat-sangat serius karena persoalan emosional ini semakin meningkat sehingga mulai juga menimpa orang-orang di dalam gereja, orang-orang di dalam konsel, orang-orang di lingkungan masyarakat kita. Nós precisamos começar a gerenciar os nossos conflitos. Senão nós vamos cair no último que eu coloquei aí, síndrome de burnout. Kita harus sungguh-sungguh mulai mengendalikan dan mengadministrasikan perasaan-perasaan kita. Kalau tidak, kita akan semakin meningkat hingga masuk kepada tahap yang terakhir yang saya taruh di sini. Yang saya mau bahas adalah perasaan atau sindrom burnout. Isso tem crescido muito, principalmente entre líderes cristãos. Perasaan ini atau persoalan emosional ini bertumbuh sangat besar, bahkan di antara atau lebih lagi di antara pimpinan-pimpinan Kristen. Esse é um esgotamento profissional, é um esgotamento, uma exaustão extrema, um esgotamento, um estresse físico que gera um esgotamento. E isso tem acontecido com os nossos líderes. Ini adalah satu tahap di mana orang itu merasa lelah luar biasa, exhausted secara profesional, mulai punya gangguan emosional, dan seperti ada di foto itu ya, orang mau bekerja tapi tidak punya daya, dia hidup tapi semua kekuatan secara fisiknya tidak ada di situ, walaupun dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak ada produksi apa-apa. Isso tem aumentado de uma forma muito grande, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em cuidar das outras pessoas que nós esquecemos de cuidar dos nossos conflitos. Nós queremos tanto ajudar os outros e esquecemos de cuidar gerenciar nossos conflitos emocionais. Dan hal ini terjadi pertama-tama karena terutama orang pelayan Tuhan, dia sangat bersemangat dan juga fokus untuk melayani dan mengatasi perkara atau persoalan-persoalan orang lain, dan lupa untuk mengatur, mengendalikan, dan menguasai atau menyelesaikan konflik-konfliknya pribadi. Precisamos lembrar que nós vivemos conflitos em 3 esferas: biológica, emocional e espiritual. Kita harus benar-benar punya kesadaran bahwa kita ini mengalami konflik emosional dalam 3 ranah, yaitu biologis, emosional, dan rohani. Entender isso é o que vai determinar como nós gerenciamos os nossos conflitos. Memahami 3 hal ini adalah persoalan utama yang menolong kita untuk benar-benar mengendalikan segala konflik yang kita sedang alami. Normalmente, por sermos cristãos, levamos tudo para a área espiritual, ou achamos que tudo é pecado, por causa de algum pecado, e nós esquecemos que muitas vezes o nosso corpo está gritando, tem alguma disfunção biológica que está gerando um certo estresse. Pada umumnya kita sebagai orang Kristen, kita cenderungnya memikirkan bahwa segala perkara di hidup kita itu rohani, dan kita tidak pedulikan dengan persoalan emosional yang kita alami, dan persoalan emosional tersebut akan mulai menimbulkan sakit penyakit secara biologis, dan kita
terpenjara dengan pemahaman yang hanya pikir bahwa segalanya ini rohani dan tidak benar-benar fokus kepada hal-hal yang lain untuk memahami apa yang kita sedang alami. E a minha sugestão é que você aprenda a se conhecer como você está bem, se conheça bem, para quando você tiver qualquer nível de alteração emocional, você já consiga perceber e acender um alerta para cuidar disso. Dan saran saya yang pertama ini adalah bahwa Anda harus benar-benar mengenal diri sendiri, sehingga Anda bisa ketahui ketika sesuatu keluar dari standar, keluar daripada tingkat normalitas, dan Anda bisa punya kesadaran di mana atau dari mana datang gangguan yang sedang melepaskan Anda dari tingkat normalitas itu. Entendendo tudo isso, nós pensamos um pouquinho aqui em todos os conflitos emocionais que normalmente nós acabamos enfrentando. Então, nós vamos pensar como que nós vamos avaliar isso agora e como que nós vamos aprender a pensar e avaliar as possibilidades. Sesudah kita melihat satu penjelasan singkat tentang segala jenis pergumulan emosional yang kita bisa alami, memahami bahwa kita juga mengalami konflik secara biologis, emosional, dan rohani, kita akan membahas sedikit bagaimana cara yang kita bisa mengatasi atau mengadministrasikan segala jenis konflik yang kita hadapi di hidup sehari-hari. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos pensar em ação e reação. O que é ação e o que é reação? Dan hal yang pertama yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu di malam hari ini adalah bahwa kita perlu sungguh-sungguh merenungkan tentang yang namanya itu aksi dan reaksi. Normalmente no nosso dia, boa parte do que nós fazemos são reações. Reações ao que acontece em volta. Se algo cai perto de você, por reação você corre e segura. Pada umumnya Bapak Ibu, segala-galanya yang terjadi atau lebih baik kebanyakan dari hal-hal yang terjadi di hidup kita sebenarnya bukan aksi tapi reaksi. Dan kita cenderungnya merespon kepada reaksi-reaksi seperti kalau Anda lagi duduk di suatu tempat dan sesuatu jatuh, Anda berdiri dan pergi menahan hal yang jatuh itu atau coba mencegah kejatuhan tersebut. Eu quero trazer para você a ideia de que um cérebro estressado, ele reage, e um cérebro tranquilo, ele pensa. Dan yang saya mau jelaskan dengan topik ini adalah bahwa satu otak yang sudah stres, dia hanya mereaksi akan stimulasi dari luar. Sedangkan suatu otak yang tenang, yang tidak stres, dia memikirkan terlebih dahulu solusinya yang akan dilakukan. Quando nós estamos em situação de estresse, o nosso cérebro desliga algumas funções para preservar o nosso cérebro, a nossa forma de pensar, ele desliga algumas coisas. Ketika kita ada dengan keadaan otak yang stres, otak kita mulai mematikan fungsi-fungsi tertentu agar tidak terlalu memberatkan diri kita dan dia akan istilahnya menaruh diri di mode otomatis begitu. E para preservar, para não dar sobrecarga no nosso cérebro, nós paramos a nossa memória fica reduzida e paramos de pensar em algumas coisas. Dan supaya tidak memberatkan otak kita dengan hal yang meluap, otak kita bahkan daya berpikirnya mulai mengecil. Dia semakin mengurang daya berpikir, menahan informasi, karena sudah terberat dengan beban-beban yang stres itu. A ideia, então, é que nós venhamos a aprender a relaxar o nosso cérebro, a tentar manter um nível de tranquilidade
para que a gente consiga pensar e gerenciar os nossos conflitos. Dan pikiran utama di sini adalah supaya kita sungguh-sungguh belajar bersantai, harus rileks dan berpikir dengan tenang supaya kita bisa mengatasi segala jenis pergumulan batin dan internal kita dengan bijaksana. Se isso não acontecer, nós vamos passar a vida agindo por instinto, reagindo às situações, e esses conflitos que muitas vezes eram pequenos vão se tornar gigantes lá na frente. Dan apabila Anda tidak sungguh-sungguh istirahat dan otak Anda tidak istirahat, kita akan hidup hanya dari mereaksi terhadap apa yang terjadi di samping kami dengan memakai naluri kita dan bukan memakai daya maksimal otak kita untuk berpikir terlebih dahulu. Dentro das unidades prisionais, eu atendo os presos, as pessoas que estão presas, mas atendo também os policiais penais, os funcionários que trabalham ali. Di dalam lapas, saya melayani semua tahanan di situ, tapi juga saya melayani tenaga polisi yang ada pada institusi tersebut. E é muito interessante ouvir que em alguns momentos de rebelião, de fuga, de tentativa de fuga, alguns policiais, alguns funcionários, eles travam por conta do estresse, eles não conseguem, ao menos, reagir diante daquela situação. Dan sesuatu yang mengagetkan adalah kita sering mendengar dari para pegawai di dalam lapas itu, ketika ada revolusi yang para tahanan mulai bergerak bersama untuk keluar dari penjara, itu pertengkaran segala macam. Beberapa karyawan mereka mati rasa dan tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa pikir apa-apa, saking mereka stres sehingga respon insting mereka, naluri mereka adalah memberhentikan segalanya tubuh mereka karena tidak punya akal budi untuk pikir lebih lanjut. Existe muito treinamento para eles, mas existe o estresse do momento. E por mais que eles saibam a rota de fuga para se proteger, que precisa trancar tal porta ou subir por algum caminho, normalmente eles reagem, não pensam e fazem o contrário. Ada banyak pelatihan kepada para pegawai di dalam lapas, dan pada saat sedang ada satu pertengkaran atau revolusi di dalam penjara, mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan, pintu mana yang harus ditutupi, gerbang mana yang mereka harus awasi. Tapi karena saking stres, mereka buat segala-galanya yang berlawanan dengan instruksi yang sudah diberikan. Então, para aprender a gerenciar os nossos conflitos, nós precisamos tentar relaxar nossa mente e começar a pensar. Jadi untuk kita benar-benar bisa menenangkan pikiran kami dan punya tingkat stres yang sangat rendah, kita harus sungguh istirahat. Segunda coisa que eu quero te trazer como dica para que a gente consiga gerenciar os nossos conflitos emocionais. Hal yang lain yang saya mau menegaskan di sini agar kita bisa mengendalikan segala konflik emosional kita, é que precisamos crer e descansar no poder e no controle de Deus. Ele tem o poder e o controle de todas as situações. Adalah bahwa kita benar-benar harus percaya dan beristirahat dalam pemahaman bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Dia memiliki kendali akan segala-galanya. A Bíblia fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente consegue pensar ou imaginar. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah itu sungguh lebih berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang kita minta dan bahkan lebih.
Elias experimentou todo o poder de Deus e sabia que Deus podia fazer tudo e que Deus estava no controle daquela situação, mas ele não conseguiu trazer isso à mente ali naquele momento, ele não conseguiu trabalhar isso no seu interior. Elia dia mengalami segala jenis manifestasi kekuasaan Tuhan, segala kuasa dan kehadiran Tuhan. Tapi di saat itu yang dia mengalami stresnya itu, dia tidak mampu mengingatkan akan kebaikan dan kepedulian Tuhan kepadanya. Isso acontece com as nossas vidas. Muitas vezes nós vemos Deus trabalhando, mas parece que esquecemos diante dos problemas. Dan itu sungguh terjadi di dalam hidup kita pada sehari-hari. Kita lihat Tuhan bekerja di hidup kita, tapi kita terkadang ragu dan lupa dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita. Quando nós entendemos o poder e o controle que ele tem todo o universo na palma das mãos, ketika kita sungguh mengerti dan percaya kepada kuasa Tuhan yang dia pribadi memiliki kuasa dan seluruh alam semesta di telapak tangannya. Isso nos ajuda a gerenciar os nossos conflitos, porque nós vamos descansar naquele que pode resolver qualquer uma das situações que nós venhamos a ter. Pemahaman itu akan membantu kita bersantai dan istirahat di dalam Tuhan, karena kita bukannya percaya kepada diri sendiri, tapi kita yakin dan mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Terceira coisa que eu quero colocar para vocês, que nos ajuda a gerenciar os nossos conflitos, é que precisamos confessar e também perdoar. Hal yang ketiga yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu, yang menolong kita mengendalikan dan mengadministrasikan perasaan-perasaan kita adalah sifat mengakui dan juga mengampuni. A Bíblia vai falar que enquanto nós escondemos os nossos pecados, né, lá em Salmos vai dizer que o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso reflete no nosso corpo, quando nós escondemos os nossos pecados. Di firman Tuhan pada Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4 bicara seperti ini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ini yang terjadi ketika kita sembunyikan pelanggaran kita. Dampaknya adalah kepada raga fisik kita. Ainda nesse texto de Salmos vai dizer que a mão do Senhor pesava sobre ele e que as forças dele tinham se esgotado por conta disso. Dan masih di ayat yang keempat, si pemazmur berkata bahwa itu seakan-akan tangan Tuhan menekan dia dengan berat. Lembrando que nós falamos que as nossas dores da alma, os nossos conflitos emocionais, eles são gerados fisicamente, biologicamente, espiritualmente. Dan di sini adalah ayat yang tepat untuk Anda mengingatkan kembali bahwa kita telah menekan di sini bahwa segala konflik batin dan di jiwa kita, dia mendampak kepada 3 ranah hidup kita, yaitu fisik, emosional, dan rohani. Por isso nós estamos falando sobre a ideia de confessar os pecados. Não que todas as nossas crises emocionais sejam geradas por conta de pecado, mas precisamos começar a pensar e avaliar se essa é uma situação. Dan itulah kenapa kita sedang berbicara mengenai pengakuan dosa di sini. Bukan berarti bahwa segala jenis pergumulan batin kita berasal dari dosa, tapi pertama-tama yang kita harus lakukan adalah menguji diri sendiri untuk menemukan apakah benar pergumulan saya ini tidak berasal dari satu tindakan berdosa yang berdampak kepada ragaku. Não confessar os seus pecados e ter o perdão de Deus, ou não perdoar outras pessoas,
causa um estrago muito grande emocionalmente. Tidak mengakui dosa kita dan apalagi tidak mengampuni dosa orang lain membawa satu kehancuran amat besar di dalam diri kita. E eu tenho observado isso de uma forma muito gritante dentro das unidades prisionais. É um lugar onde o perdão é algo muito difícil de se trabalhar. Dan saya bisa mengamati hal seperti ini setiap hari di dalam lapas, karena mereka punya hati yang sukar untuk melepas pengampunan. Tanto entender que realmente erraram e que precisam confessar ali os seus pecados, porque na maioria das vezes eles falam que são inocentes. Dan apalagi mengakui dosa dan mengakui bahwa mereka salah. Kebanyakan kali mereka bersikeras bahwa mereka benar, mereka tidak bersalah. Padahal E salah. também não existe o perdão com as outras pessoas. A ideia de que eu sempre preciso ser perdoado pelos outros, mas que eu não preciso perdoar ninguém. Dan mereka juga punya satu perasaan bahwa mereka itu harus selalu diampuni oleh semua orang, tapi mereka tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain. Isso vai matando o nosso corpo. Pode não parecer e muitas vezes não percebemos, mas não afeta só o nosso emocional, afeta o nosso físico. Dan mungkin Anda tidak sadar, tapi persoalan seperti ini punya dampak amat dalam dan amat besar, bukan hanya di dalam tubuh kita, tapi sampai kepada jiwa kita. Nós precisamos lembrar sempre que nós somos um ser completo, corpo, alma e espírito. E tudo que nos afeta por dentro, nos afeta por fora também. Kita harus punya kesadaran penuh bahwa kita ini manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan apapun yang berdampak kepada roh kita di dalam diri kita akan berdampak kepada luar kita, di raga kita, di tubuh kita. Da mesma forma, tudo que nos afeta por fora, ele gera um reflexo por dentro e pode trazer consequências para o nosso emocional, para o nosso interior. Dan hal yang sama, segala pergumulan yang kita alami secara emosional, dia akan membawa dampak yang bisa dilihat secara eksternal. E eu quero então sugerir que nós aprendamos a fazer uma limpeza, se esvaziar com Deus e se esvaziar, ter alguém para fazer isso também, não só Deus, mas ter um amigo, alguém que caminhe com você. Dan di sini saran saya adalah supaya Bapak Ibu belajar menggosongkan diri, yang artinya menggosongkan diri di hadapan Tuhan dan memiliki seseorang sahabat yang Anda bisa curhat dan sampaikan segala keluh kesah Anda. A Bíblia vai nos falar que nós precisamos entregar as nossas preocupações ao Senhor. Ele é quem nos sustenta, Ele cuida de nós, então nós precisamos entregar a Ele. A ideia de entregar... Firman Tuhan menegaskan di Mazmur pasal 55 ayat 22 bahwa kita harus sungguh-sungguh serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. A ideia de entregar é você dar algo para alguém. Quando você entrega alguma coisa para alguém, você dá aquilo, aquilo não é mais seu, você entrega. Muitas vezes entregamos ao Senhor e ficamos segurando um pouquinho das nossas preocupações ali. Dan pikiran utama dalam kata serahkan ini adalah benar-benar memberikan. Dan apabila Anda berikan sesuatu kepada seseorang, hal itu tidak milik Anda lagi. Jadi ketika Anda meletakkan masalah Anda, pergumulan Anda di tangan Tuhan, itu bukan milik Anda lagi, tapi milik Tuhan. Filipenses vai dizer para nós não andarmos ansiosos. A ideia de andar, de movimento, como se nós carregássemos aquilo pela vida toda. Nós não podemos andar ansiosos de coisa alguma. Dan di kitab Filipi, ayat yang ke-6 berkata begini, janganlah hendak
kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di bahasa asli, ayat ini bicara, jangan kamu berjalan dalam kekhawatiran kemana-mana. Seakan-akan kita sedang benar-benar memikul satu beban berat dan bawa ke sana kemari. É muito interessante que esse texto ele vai dizer que nós precisamos entregar tudo, colocar tudo em oração, tudo diante de Deus. Nós precisamos falar com Ele. Dan yang menarik bagi ayat ini adalah bahwa firman-Nya menegaskan bahwa kita harus serahkan segalanya kepada Tuhan. Bukan hanya sedikit, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. E então, daí tem um E ali. Se nós fizermos isso, então a paz de Deus, ela guarda os nossos corações e as nossas mentes. Dan kemudian dampak dari apa yang kita lakukan ini adalah damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal kita, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus. Essa ideia de que a paz de Deus será sobre o nosso coração e nossa mente, é sobre o que você sente e aquilo que você pensa, sobre aqueles conflitos que você tem, Deus então te traz a paz. Dan pikiran utama dalam ayat ini adalah bahwa ketika bicara segala hal yang ada di hati Anda, sedang bicara bahwa Tuhan peduli dengan segala emosi Anda dan segala perkara emosional Anda akan diselesaikan. Dan juga di pikiran segala permasalahan yang memberatkan pikiran Anda, Tuhan juga akan selesaikan itu. Quando atendo os funcionários de um sistema penal, eles precisam sempre demonstrar que estão no controle, que são fortes ali no que eles estão fazendo. Ketika saya sudah melayani orang-orang di lapas, biasanya mereka harus pura-pura bahwa mereka orang kuat, mereka secara emosional tidak kena apa-apa, mereka harus pasang muka seperti mereka tidak punya perasaan. Eles precisam estar no controle. Na maioria das vezes, eles carregam isso e eles não compartilham os problemas deles com ninguém. Dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak punya kelemahan emosional dan mereka yang menguasai. Mereka yang ada pada kuasa akan segala-galanya dan mereka tidak mau lepas atau buka hatinya kepada siapapun. Até o ponto que isso se torna uma sobrecarga e um esgotamento tão grande que chega-se a pensar em tirar a própria vida ou acabar com aquele problema, matar os problemas que estão enfrentando. Dan mereka menahan, berdiam diri masalah mereka itu sampai di tahap di mana mereka mulai berpikir untuk membunuh diri agar ada penyelesaian untuk masalah yang mereka sedang mempertahankan di dalam batin mereka. Mas dificilmente nós ouvimos eles falando, eles compartilhando, eles dividindo, eles normalmente acabam guardando isso tudo e nós fazemos isso. Nós queremos fazer isso diante das outras pessoas muitas vezes. Namun sangat susah, bahkan mustahil terkadang untuk mereka membuka diri, membuka hatinya, sampaikan kepada orang lain segala jenis pergumulan mereka dan persoalan yang mereka sedang lalui. Namun itu tidak beda dari kita. Kita juga terbiasa buat hal seperti itu. Essa necessidade de se esvaziar com Deus, mas existe uma necessidade de se esvaziar com alguém. Não quero dizer que você precisa contar sua vida para todo mundo. Di sini kita belajar bahwa benar-benar ada satu kebutuhan untuk kita menggosongkan diri di hadapan Tuhan atau kepada Tuhan. Dalam artinya maksudnya melepaskan segala hal di hati kita kepada Tuhan. Dan juga kepada seorang manusia yang tidak maksudnya di sini adalah bahwa Anda harus ceritakan segala pergumulan Anda kepada siapapun yang muncul. Mas eu quero sugerir que você ore a Deus e escolha uma pessoa para caminhar com você, que você possa compartilhar os seus medos, suas angústias, suas tristezas e orar junto. Saya mau menyarankan agar Anda bisa berdoa kepada Tuhan
dan memilih seseorang yang bisa menyimak pergumulan Anda dan berjalan dengan Anda untuk mencapai kesembuhan, kemerdekaan dari pergumulan yang Anda sedang alami. Isso ajuda muito a organizar os nossos conflitos emocionais. Quando nós temos alguém para conversar, Deus ele está nos ouvindo e ele vai nos responder. Itu pertama-tama menolong Anda untuk mengorganisir perasaan Anda dan segala jenis konflik yang Anda sedang alami. Dan yang kedua, untuk capai pemahaman yang benar bahwa Tuhan ada dalam kontrol akan segala situasi dan Dia sanggup menyelesaikan perkara apapun yang Anda sedang hadapi. Mas nós somos humanos, estamos falando isso desde o começo. Somos seres humanos. Seres humanos precisam de contato, precisam de outro igual ali para muitas vezes dar um abraço. Dan Anda harus mengingat bahwa kita ini manusia. Apa artinya itu? Artinya bahwa kita butuhkan masyarakat atau hubungan dengan sesama manusia kita. Bahkan terkadang hanya untuk peluk kita. Quando nós pensamos numa ideia de um copo d'água se enchendo, nós vamos... Perdão, pode continuar. Nós vamos lembrar que o copo ele só derrama quando ele está cheio. Não é uma gota que vai fazer derramar. Uma gota só transborda se o copo estiver cheio já. Ketika kita berpikir seperti yang Anda lihat di sini, satu gelas penuh dengan air, dia hanya akan meluap kalau dia sudah penuh. Bukan satu tetesan air yang akan buat dia meluap. Tapi kalau dia sudah penuh, satu tetesan air saja sudah buat dia meluap. Nós temos o costume de deixar os problemas se acumularem e quando vira um super problema, então nós surtamos porque não sabemos como resolver. Kita cenderung mengumpulkan masalah, menyimpan masalah, sampai masalah itu menjadi satu perkara yang sungguh besar, amat besar, dan baru kita kaget dan mau mencari solusi bagi super masalah kita ini. Mas para gerenciar os nossos conflitos, nós precisamos aprender a ir lidando com um por um todos os dias. Esvaziar o copo todos os dias. Akan tetapi, jika kita benar mau bijaksana untuk mengendalikan dan administrasikan konflik kita, kita harus mulai setiap hari mengatasi satu masalah. Então, torne isso um exercício para você. Torne um exercício na sua vida. Gastar alguns minutos por dia, esvaziando o seu coração, a sua mente, as suas crises diante de Deus e, se possível, com alguém, com um amigo, com alguém que caminhe com você. Dan mulai menjadikan itu satu olahraga bagi Anda. Setiap hari mengatasi satu masalah. Jika butuhkan, ajak seseorang untuk Anda berbagi beban masalah ini. Bagi dengan Tuhan. Tapi jadikanlah ini satu olahraga setiap hari. Jangan terakumulasi masalah. Quero dizer ainda que nós precisamos aprender a exercitar o contentamento, estar contente. E isso vai bater de frente com o nosso ego muitas vezes. Dan saya mau menegaskan bahwa kita harus benar-benar belajar melakukan sebagai olahraga kita memiliki rasa puas, benar-benar memiliki rasa syukur. Dan dengan hal ini kita akan membatasi segala keinginan-keinginan yang terkadang hanya membawa masalah kepada kita. Nós queremos sempre fazer as nossas vontades do nosso jeito. E quando as coisas elas não acontecem como nós queremos, isso vira um grande conflito dentro de nós. Kita terkadang mau memuaskan segala jenis perasaan kerinduan yang kita memiliki di dalam hati, tapi justru
kelakuan seperti itu yang akan membuat kita sakit. O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver satisfeito, viver contente em toda e qualquer situação. Di firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 11, Paulus menegaskan, "Ku katakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi kata kunci di sini mencukupkan diri. Se nós aprendermos a estar contente com aquilo que Deus faz na nossa vida e aquilo que Ele dá na nossa vida, nós não vamos ter momentos de conflitos, porque nós vamos entender que Ele está no controle, que Ele está dando aquilo que nós precisamos naquele momento. Apabila kita sungguh-sungguh belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita, kita tidak akan memiliki konflik internal, karena kita akan belajar bahwa bukan sekedar belajar, kita akan percaya full, penuh kepada apa yang Tuhan sedang lakukan dan bahwa Dia ada di kendali hidup kita. E num mundo que nós vivemos hoje, que diz que você pode fazer o que você quiser, você pode ter o que você quiser, você pode entender que precisamos estar contentes com aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida, é o essencial para tirar 90% das nossas crises. Dan di dunia ini yang setiap hari menegaskan kepada Anda bahwa Anda bisa melakukan apa yang Anda mau, memiliki apa yang Anda mau, menginginkan apa saja, akan benar-benar berkonflik dengan batin Anda sehingga Anda akan susah percaya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan di hidup Anda. Anda tidak akan merasa puas, tidak akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. E quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos que precisamos aprender a orar para que Deus nos encha com o conhecimento da vontade dele. Dan ketika kita sadar pergumulan ini untuk rasa tercukupi dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan kerjakan, kita belajar bahwa kita harus berdoa untuk kita dipenuhi dengan pengenalan akan kehendak Tuhan. Você pode ler Colossenses 1, de 9 a 11 para mim, por favor? Marilah kita baca bersama-sama Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 11 yang bunyinya seperti ini. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Esse texto, Paulo, ele ora pela igreja de Colossos. Di dalam teks ini, Paulus sedang berdoa untuk jemaat di Kolose. E ele ora para que eles fossem enchidos com o conhecimento da vontade de Deus. Dan dia berdoa dengan tekun supaya mereka terpenuhi dengan pengertian akan kehendak Allah yang sempurna. E ele fala desse ser enchido por esse conhecimento com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dan dalam doa dia menegaskan supaya mereka dipenuhi dengan pengertian akan Tuhan itu dan menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. E parece a mesma coisa. Sabedoria e entendimento parece ser a mesma coisa. Dan ini terkesan bahwa ini hal yang sama, hikmat dan pengertian hanya mirip saja. Perdão. As duas têm a mesma ideia,
tem a mesma raiz, que é a ideia do conhecer ali, mas quando nós pensamos em sabedoria, hikmat dan pengertian ada di ranah pengetahuan yang sama, tapi kalau kita berpikir tentang hikmat, nós estamos pensando em adquirir conhecimento. Nós queremos fazer isso o tempo todo. Nós estamos aprendendo, sugando coisas e adquirindo conhecimento das coisas. Kita akan memahami bahwa hikmat ini lebih dari sekedar memperoleh pengertian, tapi memperoleh pengetahuan akan segalanya. Mas o entendimento espiritual ou a inteligência espiritual é você pegar tudo isso que você aprendeu e colocar em prática na sua vida. É como você coloca em prática esse conhecimento que você já adquiriu. Dan ketika kita bicara di sini tentang hikmat, terutama Paulus sedang menegaskan suatu hikmat yang rohani, yang artinya bahwa di dalam penerjemahan kita ini bahasa Indonesia mereka tidak taruh kata hikmat rohani, tapi artinya di sini mengambil segala pengertian, pengetahuan yang kita terima dari Tuhan itu, dan kita bisa tahu menerapkan itu menurut kehendak Tuhan. Se nós formos enchidos do conhecimento da vontade de Deus, aprendendo e sabendo como colocar em prática, isso nos ajuda a resolver os nossos conflitos. Jika kita dipenuhi dan mendewasakan diri di dalam segala pengertian, kita akan sungguh-sungguh memahami dan menerapkan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Esse é um desafio, mas se nós entendermos e se formos enchidos com o conhecimento da vontade de Deus, então aquilo que vai acontecendo na nossa vida fica um pouco mais leve, porque nós vamos entender que estamos dentro da vontade do que Ele planejou em nossa vida. Ini merupakan suatu tantangan yang besar, dipenuhi dan hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi pertama-tama dengan pengetahuan dan hikmat yang rohani, pengertian yang rohani itu, kita akan mampu melaksanakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan dengan lebih ringan, tanpa terbatas, tanpa rasa terbeban. Vou dar só um instante para eu ler o versículo de novo, porque a outra versão que eu usei não falava do conhecimento espiritual, né? Saya akan baca sekali lagi ayat 9 dalam versi AYT yang bicara begini. Karena itu, sejak hari kami mendengarnya, kami tidak pernah berhenti berdoa bagi kamu dan meminta supaya Tuhan memenuhi kamu dengan pengetahuan akan kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Nah, frasa ini yang ada di bahasa aslinya, artinya itu yang dia mau sampaikan, agar kita benar-benar hidup menurut kehendak Tuhan, hanya dimungkinkan apabila kita terpenuhi dengan hikmat dan pengertian rohani yang datang dari pengalaman dengan Tuhan. Gerenciar os conflitos é um desafio grande, mas se nós formos pedacinho por pedacinho, nós vamos conseguir organizar a nossa mente. Mengatasi konflik batin, rohani, emosional, fisik adalah satu tantangan yang sangat besar. Tapi kalau kita mulai sedikit demi sedikit, kita akan menang atas segala pergumulan yang kita hadapi. Nós precisamos lembrar que somos humanos e lembrar de todas aquelas particularidades que nós colocamos que podem nos acometer, como ansiedade, depressão, raiva, ideação suicida e tudo que nós já falamos aqui. Kita harus diingatkan kembali bahwa kita ini manusia dan kita rentang
sehingga kita bisa mengalami segala macam masalah yang sudah dideskripsikan tadi, seperti depresi sampai di tingkat rasa mau bunuh diri. Precisamos lembrar, né, e aprender a pensar e avaliar quais são as possibilidades e, de fato, que conflito você está enfrentando. Akan tetapi, yang kita butuhkan adalah berhenti ketika menghadapi masalah seperti apapun, dan mulai berpikir dengan jernih, apa kemungkinan-kemungkinan yang saya punya, solusi-solusi apa saja yang saya bisa temukan untuk menghadapkan segala macam jenis permasalahan yang sedang datang kepada saya ini. Lembrando sempre que podemos vivenciar essas questões de forma física, emocional, biológica, né, emocional e espiritual. Então, precisamos perceber o que está acontecendo, se é algo que você precisa tratar com Deus ou se é algo dentro da sua mente. Dan kami harus punya kecerdasan untuk memilah persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kategori yang tadi kita sudah jabarkan. Apakah ini masalah biologis, fisik, atau ini masalah rohani disebabkan oleh karena dosa, atau ini masalah emosional disebabkan karena keadaan tertentu yang menimbulkan perasaan yang sedang berusaha mengontrol saya. Dengan memilah seperti ini, kita bisa mengadministrasikan dan mencari pertolongan yang tepat bagi persoalan yang kita sedang hadapi. Então, minha sugestão nessa noite é que você tente relaxar o seu cérebro, tente desestressar um pouquinho, para que você pense antes de agir. Oleh karena itu, saran utama saya pada malam hari ini adalah ketika Anda menghadapi masalah apapun, berhenti terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu, supaya Anda bisa berikan kelegaan untuk pikiran Anda, untuk benar-benar bisa memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang Anda sedang hadapi. Que você creia e descanse no poder de Deus, naquilo que Ele pode fazer, que Ele já fez e que Ele vai fazer, mas que nós entendamos que o poder está na mão dele. Dan Anda hanya akan mampu bertindak dengan kecerdasan seperti itu apabila Anda benar-benar beristirahat di dalam Tuhan, percaya kepada kuasanya, dan bahwa Dia ada di kendali akan segala sesuatu yang Anda hadapi di hidup Anda. Procure se alegrar, viver contente com as situações que você for enfrentar, mesmo que elas sejam difíceis. Mas aprenda a viver o contentamento, exercite o contentamento. Dan lebih daripada itu, belajarlah mencukupkan diri dengan proses Tuhan di dalam hidup Anda. Dalam apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda sedang kejar, tapi belajarlah melaksanakan seperti satu pelatihan untuk diri sendiri, mencukupkan diri dengan apapun situasinya yang Anda sedang hidup. E que todos os dias você aprenda a esvaziar o seu copo. Esvazie todos os seus problemas todos os dias, para não permitir que ele derrame. Dan lebih lagi, semoga Anda belajar menggosongkan gelas Anda. Jangan biarkan dia menumpuk sampai dia meluap. Tapi belajarlah setiap hari mengeluarkan segala hal yang telah dilakukan, diisikan di dalamnya. Jangan sampai dia meluap. E por fim, procure conhecer, né, ser enchido pelo conhecimento da vontade de Deus. Isso te trará paz. Isso te trará tranquilidade. Perdão. Dan lebih lagi, berjuang keras untuk Anda mengenal kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan akan membawa kedamaian, kesembuhan, dan membawa Anda kepada tingkat ketenangan yang Anda bisa menghadapi segalanya. Que assim a gente consiga gerenciar os nossos conflitos emocionais, que a gente consiga organizar a nossa mente e descansar no controle do nosso Deus.
Dan apabila Anda buat semua ini yang kita sedang katakan, Anda akan mengorganisir segala konflik yang Anda sedang hadapi, beristirahat secara mental, dan belajar percaya kepada kemampuan Tuhan dan kekuatan Tuhan di hidup Anda. Obrigada, quero agradecer esse momento, espero que tenha clareado um pouco as nossas emoções. Terima kasih, saya mau sungguh-sungguh berterima kasih atas kesempatan dan momento ini. Dan, perdão, você falou aqui no final? Depois de Espero agradecer. que tenha clareado um pouco as nossas emoções. Dan saya harap pembahasan ini dapat menjelaskan atau menerangkan sesuatu kepada Anda sehingga pikiran Anda saat ini memiliki jawaban untuk persoalan tertentu di hidup Anda.